नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट। देखें, सबसे पहले तो पॉजिटिव पॉइंट्स जानते हैं। ये एक ले मैन की राय हो सकती है। मैंने आप दोस्तों को कई बार कहा है कि देखें, जब इस तरह की कोई बात हो रही हो, जमहूरी मुल्कों में ये होता है कि पब्लिक ओपिनियन देती है, आप लोग अपनी कीमती राय पेश किया करें ताकि आपकी कीमती राय से कुछ ना कुछ जो हम कर रहे हैं उसके अंदर हम चेंज ला सकते हैं। हो सकता है हम गलत हूँ, आप हमें ठीक कर सकते हैं। सोसाइटी को ठीक यूथ नहीं करना है, आप और हम लोग मिल के करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज़ें। अब पॉजिटिव पॉइंट अगर देखें, जो एक ले मैन की राय है, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। अगर आपको इस चीज़ से इख्तलाफ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि हमारे जो एक आम आदमी की सोच है वो उससे ज़्यादा आप बेहतर जानते हूँ, आपको ज़्यादा यानी कि आइडिया हो इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हम कोई कानून तो नहीं जानते ना। तो ठीक है, अपनी ओपिनियन ज़रूर दिया करें कमेंट में। तो पॉजिटिव पॉइंट्स इसके अंदर ये हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्स के हवाले से अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्स हैं वो कोई राउंड अबाउट 90+ कंट्रीज़ में इस वक्त काम कर रही हैं। वो बुरी चीज़ नहीं है, होनी चाहिए थी चेंज इस तरह की, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट का जो टाइम है वो बच सके और जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज़ हैं वो ज़्यादातर अवामी कामों के ऊपर काम कर सकें, बजाय ये कि ये देखें जी ये बिल पास हुआ और इस बिल के ऊपर पूरा महीना बहस होती है। कभी अटॉर्नी जनरल साहब नहीं आए, कभी अपोजिशन के जो वकील हैं वो नहीं आए, कभी डिफरेंट पीपल को वहाँ इन्वॉल्व किया जाता है, उनको बुलाना पड़ता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो होंगे वो अलहदा से देखा जाएगा कि ये बिल जो है ना, ये जो नया बिल पास हो रहा है ये जुडिशल रिव्यू के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बाद पास जाना चाहिए। जो ऑलरेडी एक बिल एग्जिस्ट करता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट बात करेगी कि भाई देखें ये अवामी जो अगर आवाम के मफाद के अगेंस्ट अगर आप जा रहे हैं तो वो एक्शन लेगी। अगर कोई आईनी इस तरह का केस होगा तो वो जुडिशल रिव्यू के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में चला जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जो कि जजेस को अपॉइंट करेगी। जमहूरियत की सोच के मुताबिक, जमहूरी अगर सोच देखी जाए तो ये चीज़ ठीक है। पहले तो देखें, एक इदारा है जो अपनी मर्ज़ी का जो एक जज है वो ऊपर आ रहा है, कुछ तो हाई कोर्ट से पहले रिटायर्ड हो जाते हैं, ठीक हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते या जाना नहीं चाहते होते, या उनको फोर्स किया जाता है डिफरेंट ज़रिए से। लेकिन जुडिशल काउंसिल जो था वो खुद कार मुख्तार होता था, जिस जज को जहाँ लगा दे उसकी मर्ज़ी। अब ऐसा नहीं होगा। आखिर अवामी नुमाइंदे हैं, जजेस भी अवाम की भलाई के लिए होते हैं। हमने एक नुमाइंदे को सेलेक्ट किया है, उसको कहा है कि जाएं आप भाई, आप हमारे लिए ऐसे जजेस लाएं, ऐसा माहौल पैदा करें, ऐसा कानून बनाएं जो कि अवाम के फ़ायदे के लिए हो। और वो जो जजेस होंगे अगर वो अवामी नुमाइंदे सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये बेहतर होगा। पार्लियामेंट्री कमेटी, हाँ इसके में ये हो सकता है कि ये फिर ये इलीट के लिए जो बुरा हो सकता है, वो नेगेटिव पॉइंट में देखेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो टेन्योर है चीफ जस्टिस साहब का, वो भी ठीक है, 3 साल होना चाहिए। एक जज जो शुरू से बनता है, जब हम किसी छोटे स्केल से ऊपर की जानिब जाते हैं तो हमारे अंदर आइडियाज़ होते हैं कि फ्यूचर में हमने यहाँ तक पहुँचना है और यहाँ जाकर हमने ये काम सारे अंजाम देने हैं। तो एक जज जो एक तहसील लेवल की या डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक कोर्ट से उठता है, वो हाई कोर्ट तक जाता है, वो फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाता है तो उसके अंदर ज़रूर जो है ना इस तरह की चीज़ें होती हैं कि क्यों ना मैं जाऊंगा और मैं कानून के अंदर इस तरह की जो चीज़ें हैं और जो इसके ख़िलाफ़ हो रही हैं उसको मैं जाकर रोकूंगा। उसके अपने एम्बिशंस होते हैं। ये और बात है, अगर आइन के मुनाफी एम्बिशंस हो गए वो नेगेटिव पॉइंट में जाकर देखेंगे। लेकिन पॉजिटिविटी के लिए बहुत से जजेस के बाद एम्बिशंस होते हैं, जो आप पीछे देख लें, जो शार्टेस्ट जो टेन्योर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, उनको देख लीजिए। वो काम करना चाहते थे बेहतरी के लिए लेकिन नहीं कर सके क्योंकि उनकी एज कंप्लीट हो गई। टेन्योर वाला मसला भी मेरे ख्याल में ठीक है। और जो है जो हाई कोर्ट के जज हैं उनकी इवैल्यूएशन के लिए, वैल्यूएशन चेक्स एंड बैलेंस तो हर जगह होता है, दुनिया में होता है, ताकि उनको देखा जाए भाई अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं, वो भी इतना कोई इशू नहीं है। और एलिमिनेशन ऑफ रिबा वाला जो केस है वो तो खैर इम्प्लीमेंट होगा तो बेहतरी है, क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री हैं तो हमारे लिए तो ये अच्छी बात है।
ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ ہو. اب ہم جاتے ہیں نیگیٹو پوائنٹس کی جانب. دیکھیں کوئی بھی چیز پازیٹیو یا نیگیٹو اس وقت بنتی ہے جب انسان کی انٹینشنز اس کو دیکھیں کس طرح سے چلانے کی. اگر گورنمنٹ کی انٹینشن جو تھیں وہ یہ تھیں کہ پارلیمنٹری کمیٹی بنائیں گے, جو سینئر موسٹ جج ہیں اس کو ہم نہیں لا کے آئیں گے, ہم اپنی مرضی کے جج اپوائنٹ کریں گے اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ کرائیں گے, وہ تو پھر گورنمنٹ کی انٹینشنز ہو گئی نا. قانون میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی گئی کہ وہ جائے گا اور وہ اپنی مرضی ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا. یہ نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے یہ ہیومن مائنڈ کی خود کریٹڈ ہوتی ہے, یہ پہلے سے کوئی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی. یہ انٹینشنز ہوتی ہیں کہ میں لیگل طریقے سے فلاں بندے سے کام لوں گا اور فلاں کو اوپر لے کے آؤں گا. یہ پرسنل ہوتی ہیں, یہ کسی کو کچھ نہیں پتا کہ ان کی انٹینشن کیا ہے. یہ اور بات ایلیٹ اپنے لیے یوز تو کرے گی, یہ تو بات ظاہر ہے. جس کو بھی اوپر لائیں گی یا جو ہوگا اس طرح کے جو جوڈیشل کمیشن آپ دیکھ لیں جو بنا ہے اس کے اندر جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہوگی وہ زیادہ ہو گئی. اب جب پولیٹیکل انوالومنٹ ہوگی, اب ایک عام آدمی کو بھی پتہ ہے کہ 10 بندے ہیں یا 8 بندے ہیں وہ جو ہیں پولیٹیکل جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے. باقی جوڈیشری سے تو ٹوٹل کتنے بندے ہیں, وہ چیف جسٹس صاحب ہیں 3 وہ میرے خیال میں 5-6 بندے بنتے ہیں, اور باقی تو سارے جو ہیں نا وہ کہاں سے ہیں, وہ ہیں پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے. تو شروع سے ہی لابی سٹارٹ ہو جائے گی. جب ایک ہائی رینک پہ جائے گا کوئی بندہ تو لابی سٹارٹ شروع کر دے گا کہ کیوں نہ ان کے ساتھ بنا کے رکھوں گا, تو یہ گورنمنٹ جب آئے گی تو یہ مجھے بڑا عہدہ دے دے گی. تو اس طرح سے یہ اس کی نیگیٹیوٹی کو ظاہر کرتا ہے. اور باقی ہو گیا جو ٹینور والا, یہ تو پازیٹیو ہے, نیگیٹیو ہے ہی نہیں. جو مین جو بہت ہی کنٹروورشل بات ہے وہ یہ ہے کہ سی سی کا چیئرمین آف الیکشن کمیشن جو ہوگا اس کے بارے میں جو چیز لکھی گئی کہ جب تک دوسرا اپوائنٹ نہیں ہوگا تب تک جو ہے نا وہ پہلا ہی بیٹھا رہے گا. یہ تھوڑی ایشو والی بات ہے, کیونکہ گورنمنٹ دوسرا اپوائنٹ نہیں کرے گی. اپوائنٹ اس لیے نہیں کرے گی جو پہلا بیٹھا ہوا ہے اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق فیصلے کر رہا ہے تو کیا ضرورت ہے دوسرے کو اپوائنٹ کیا جائے. پہلا بیٹھا ہوا ہے, اس کا ٹینور مک چکا ہے, اس کا جو ٹینور ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اس کے باوجود بھی وہ دوسرا جب اپوائنٹ ہوگا تو جائے گا نا اپنے گھر, ہم اپوائنٹ ہی نہیں کریں گے, ہم اپنے مرضی کے فیصلے کرواتے رہیں گے. تو نیگیٹیوٹی ہے, پازیٹیوٹی ہے, یہ ہیومن مائنڈ ہے جس طرف چلا جائے. کوئی بھی آئین کوئی بھی نظام اچھا یا برا تب بنتا ہے جب انسان اس کو بنانا چاہتا ہوتا ہے. باقی ریٹن فارم میں لکھ دینا, یہاں پر انٹینشن نہیں لکھی کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی اور اس کو مس یوز کرے گی. اب دیکھیں جمہوریت کو ڈیفرنٹ جو سسٹم گورننس ہیں ان کو مس یوز کیا جاتا ہے. مس یوز کرنا ایک علیحدہ بات ہے. 2-3 باتیں ہیں جو اس امینڈمنٹ میں نیگیٹو ہیں, جو کہ سی والی تو مین نیگیٹو ہے. جوڈیشل کمیشن کے اندر پولیٹیکل انوالومنٹ ہو جائے گی, یہ نیگیٹیوٹی کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ 26ویں یعنی ترمیم پوری ہی نیگیٹو امپیکٹ کرے گی, یہ بات ٹھیک ایک لے مین کو نہیں نظر آ رہی. ایک بہتر کی جانب جائے گا انشاءاللہ. اس ترمیم کے بعد امید ظاہر کی جا سکتی ہے کہ ہم بہتری کی جانب گامزن ہو جائیں. آخر میں آپ سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنی اوپینین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد نیگیٹو اور پازیٹیو جو میں نے 2-4 بتا دی ہیں, یہ ایک میرا ایک پرسنل جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں. اس کے بارے میں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. شکریہ.